Hi guys! Naranasan nyo na ba ito? Roll BTR. Sir, Na, unsa man, kumusta naman ka? Unsa man ang imong problema? sakit kaayo akong heart karon sir. Kay si mama ug si papa nag-away na pud. Dagan pa jud kaayo bayaron karon. Kapar wala pa ko'y kwarta. Sagdi alang, magpasalamat na lang ta sa Ginoo kay makabati gihapon ta mga ingana. Antusa lang sa dili bitaw na forever. Pasakit ang mabati ko. Ma'am, dagan ka ita problema karon. Any words of comfort? Any words of encouragement? Na, pag-anak sir, magpasalamat na lang ta sa Ginoo. Dawata, antusa, dili bitaw na forever. I-surrender na